हूँ दर्शन। और मैं हूँ स्वरा। आज हम ड्राइंग करने वाले हैं। आज हम ड्राइंग में क्रिसमस ट्री बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन अच्छा बनाता है। ये या मैं? चैलेंज एक्सेप्ट? यस। मम्मी आप बताओ कौन विनर? अब दोनों ने भी इतना अच्छा किया है, मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि किसको ज़्यादा मार्क दूँ या किसको कम। बताओ ना। लेकिन दर्शन इतना लिटल है और इतना अच्छा सा उसे कलर दिया है, तो मैं मार्क दूंगी दर्शन को। ये